yema to to waktu nguli ciga sura ta bi fidile yembe ina suratu saf tibulu no wata yidi ko to jojo ki to gbingbi wa pere da jojo digi ke ba bi jojo be nsa mu'mini mi katon wa pere ba be aljanna na sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sura nemen bayna musabbihati tedana ko tabba sama billole ne kade da poye ne kete meta sama billole ne kade da poye be pata yosi ki do se wewete sama billole ne kete meta wa sama billole baba do ki po de pome be pata na le to de ki di poye be pata yosi ki do se we wata wete na te wete fu o sara pa wa to pe wa to gu bandi to de la bone wata bo retraite bandi to de la bone per retraite onyi yana di dombe fere wa jim mbe pero jim pon ka ba lebena okay ya da gena dal logonu ye de onyi ke ya da gena mete wa retraite ti ponti nsobu wata nyina onyi we ya da gena nda so ka obi duye dake kono yane ibo wote timbia mwata waka gebe de we yamba bu wakpa kosa kabe ada wana wabi logonu yeso kabe dasa o mabia azuki ndebe pa wabi kwena jimi o wabi abi ko ti logonu be kwa wajo nwa nyu nwa bom uyide ka wate nwa gene ke draga zo dina ko tapa sama bilolen kete sama bilolen kade da poye pata chama ta bo de kiteu shebi ni ki ga poncho ya baba na li ni ki ga beta ndale baba de girman kerame wa huwa al-aziz wini ko ko jiwa wana gibe be wa guni ba guni ye al-hakim wa sabele o wa le tayar poye yawa bari yana wa leta obake bari na lelen wa winyi aboye wimba wa leta nkeni de se yawa kanada ma ne yabi stade de meten wa ya wimbe na hakim ya ayyuha alladhina amanu tadalu kiti dowenana ya ayyuha alladhina amanu ba ngomme matana okobijiga nane mbe japale lima banya ewela takawun to dinni takuluna inna lolo numum ma la tafalun de kada kwanni be nebedeya onyi ya na bibedeya ba lolo samoge babon na lolo kaya kabara maktan inda Allah nanyina nikilo lo kaya da sa ile yamma azabo takuma ta goyege dawa kokoro kaya le mata gun ya ba unyi dawa kokoro o kaya unyi umani nyi barena wa lulu ya wa lulu to kaba ina amu minini alqawli di chikare sababu nuzul lam tabu na ya no kada nzana rasul muhammad o wa sabi min se komo ngi chogen na ndabi dito labi minti dito da to pulada katiyade kamata yanta yarde da kele mota ka wabe na to ujebe de ko ala dan po atowam mba si tubi wom bi na wona na nkodobo bi na wona na dile da ka ne dije po ndije ga kwatala de nyeka kwange nda bara de mba ngwa bakonye o na deme kana tati lele nda pen nimbadana na barena bi minni do da poi la dai mba gi zone na da ko nda gi zi pe chubi do bone nta da kada na aya ke pa ne bi wo na ya ayyuhal ladina amanu nin mu'minin bake wana ne kene mata lima taquluna ila sabunna lulongiti ma la tafalun ya na nabi fideye kabura maktan inda Allah ni lebi mai yemma dumu wata gele dama azaba takbe
an taqulu ma la tafalun ni lolo ke yama da sai le yamma mata gundumu da takwire azabo takwire babinye da ki deni ki poti ba ne la bole al ibra bi umum al lab la bi khusus al sabab ya na ko yivete yo ni tawana be yase ala bana sengane ba so ani ya chanda yesibe mata ni sibe ye leke li sona we ke kan tamana te ya egi be wo mata le minile inna allah na mata takamata fa yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa na wela ba ko jaane ba ko konde ba joja ko safo mata mididese tabiyana da ko tibi siri ni le olana disiru ni safo tata sana tide cholo pete obade lo obati de kinya pae ebe rambe kansa ko tijiga mata lana na ni fina na ne ya da ko dasana espace wabi de ni kige sinsinyi to kige dasa de se a jonna kigi da bi gore gasato e de wa espace inde ni kiga ki kode nse de ko ke pade bali se de ko be kona ni kiga baba bar kube oba ki pele o mo kabeta kanse ki am pénétrer ni kiga da be pen foro tidana de men kala na ni ya mo da ko ka annahum bunyanun marsus ewana tipite ka nyene taponye ba manate ta kudi ebena de nyene taponge ainsi de suite nda panda jonke pa na be pani du bona ke janke te pana ya ta ko taponge ntira ka wana mmela ni ko wa do ko de se ba matata ta nyaga ta ki na ta perenfe ne pa ke ya soli da sasafo idh qala musa li qaumi inna bata rasul muhammad ne wata ka de songo poloko donc ande bo te ka ya ki kiu ki ya falasa de o fina da nyaga wa me fe o pede se ya wa fi ni tibiate ba nwanyu na wane o bo no ba pa kada sana mata wan to ki do bo ka to ka te be fe o da nyaga wa me fe intida ka wana wa idh qala musa li qaumi rasul muhammad nyungi so so te makati bile tawa musa betaka wana watina ya qaum ne min wati lima tudunani babun na ya bin yanga wa me fe ke yan falasa wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum alhal qawa man jabu de nyina sama ta o to ni kigane ya meka baka kimini ni wa mujiza mba mata ka te mini ki man bi fide yae ne man jabure peja kinyina ya ma ya ne ni ki ka obi fide yae pa man me mendo di ki ka da penu ko o me kan pa man bi fide ko ngalon ke to chunde na ki le da pende se ngalin pende se kalale ne man jabure pe ke be na sama ta o to ni ki ka ne ban se bon na pe ya mi chota kyoto lamba ya musa daba musa ka fi ga gobe na a jababiram girman kai ramba yi mata di deriye falesin po mi to bi ko mba wana idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun to poti sin sa mata to te sa ko ten kere ke base i joda deban te bi fi go musa na musa sa ka takbirila nzana onyibi tongona do tibi atemba bebe atem fi enyibile tibi atemba bebe fi enyibi de ba nyaka ki jodu fu npempo ngisi ke peta wime musa wi chona na we be fe ne wi mpode ke yanda we kala na banka wa du wi ki jodu fen nki podin de mba yuna ka patakbirila na ka kwatale ka wa pe ya da pide ade se kengambili ya fio ibo ngona la na banka ngoni oba faje de mota ka bi chombe ka kimimi na ila buya ya wa ne bi ka chuliwe na de ba musa fi ki to ki bejo de ba ki futi won ta ka ba pa ko dan papa aba
musa ki fuki ki juna ogi dona wito ogi beto de fere ko tangba ka keteni ki no wente musa ka jin ko tangba wa da nya wa di ki ga ne mbali din ko ka ga gum wa na te sara ka ba sa ne mo ta ka loloy na musa fiki wa wa te na ba ti wa chotan na ya mi de ni pini mi pini nga nte jena ne ama jeni na mo ta ngetie ni fiki wa na da be ya nchote ya mbamba falamma zagu tadana tanwa yahudam ka kote ki wena a biyi ande musa di deriye azaga allah qulubahum mata ka boni kote bibem unyi me mata na mata yan shiriya nunyin kakaja nki yeja nki de ya obenderi a sho boni gote nya na wala he ba wena be ka shiriya ka kiye na bi deriye ye mata ka boni songo me na choma ni te kanna na pe ka sai dile ndai be ki dide mi boni mata nda wina musa tadana ba wete kakwa na bi kote ke chanen se dede yonwe mma poni chambina bicho onyi fi ke palore na ka bi ni ka siru singe wana o janna pa ne do ani sise mbole ana na chari bi ni bi gbe wa ba choni tadana ba mwene nta poni mwe bi ben don babo wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin tadana maka tibe to gubur kone wa be ya kaki je wa be na yin mbare na ya kaki yi wa de yare she uponi songo wa idh qala isa ibn maryam be nyungi zo so ate makati mi metele nyungi zo so ate makati bi to moda bien nyungi zo so ate makati bi annabi isa metaka weno watina a ya bani israil isa maryam japwa ka weno bani israilam ngamba ina israili annabi aku mbeide bitikbe wa manna kada da sambe na isa bete fi banki yibi nkwana nem annabi aku amma inni rasulullahi ilaykum neman jagore bena mesa mata o to ni kigane musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat ndana mpiti no poroko dom mesa mata o to ni kiga ma da mete ye atawra wa ba ti ande bi musa on ba chene mmaka chogo mmo tara wa ba te me yingile wa chogo atawra ya mo ba ipuge ba mbada ni kikote mmo musaddiqan ni mmo tara dani ki pose atawra dom atawra yahuda membawe ke ya ndito ande bi musa tene dasa fami mini bar bana de se ma kana la yakubu mame we mamma papa doda we mamma nogo we mamma mutakilu mba ngo pombiri mmeka gifi ke manye be birina salsabilu ndara sajidan da ya kokolam anogo bete manye be birina na nasim ne be baba me de metam papa doda nga goye be birina foko akime mbela mbela me de mwata ka be tonin toye ole adena babu wangi toninto wensa musa wabe yada tonni musa bo yan wale adena obanta wabo ngi toninto wensa bate isa numude se ama geze ya to wani ni baba li tonni be wabo musa kanate la na bi de isa mwati zobina nimi yakubu amma ande bi yakubu amma ni ko rebe na mente so toni le dese ya nwa ba kene ka so toyi iya mente ma da ye tara wa ma da ye ka choko nwa ba kene wa tara ande bi musa wa tara uposi musa wa tara ne me poni ameke pe da ye sana le wa mubashiran madam pete no polo ko ni kisoni
nale bi rasulin uto babe damme bo mete yati min badi ismuhu ahmad uyidin sana ahmadu rasul muhammad ne dom rasul muhammad o wena anto pe aya ngo men senyi nwa yini anwo de kenga ke sa si famine nto pa aya ngo mata ka piminye idi de bansana muhammadu de bansana ahmadu de bansana hashiru de bansana mahi de bansana akibu min saya ngoma muhammad na waidu winyonge ahmad waidu wenyonwa de ngore pepoi nsana ba nu buko ake manja ndo ka ba madile ye na yina rasul muhammad she yo wente zeste we yo wente zeste ale bena wa ayine we la fuse dunia ahmaduni hashiru nsa ande wena wata ka jemme wala kiyama no wala saylane na ba be bardati mensiri libo mbabi kingi mba mana dama kingi mo ben na mena tampo mbabi kingi ne pata na meka bi fi yembe kingi ne pata babi yi mena menda kenye pa ne pata be dambe benni mahi yidi de bane na me wala daranti kenyi dikabi tokete pa jenda te pe fozere de ba do na be ke leke we wala barka ba nu kenyi de o ba de no ata fozi me fondini akibu na akibu amana sana me bona nde bubaka da albeda ta kete de na ya ngoma mensengi nyini ya isa ka lo giso bi ni le na me dan zoni na ba chodi me wone we me ina ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati tadana qana bani israila yahudam tan wa jaga gi to fom bi ki to la foke ni bi nyimi ya ba lo bo atrampoye na ndi bi de qalu mbazi fi kana hada sihrun mubin quran no sa sisirini rasul muhammad meta kasa yamba de mano ba we isa meta ka da mbe wa ma ma ji mujiza me isa we da du nyipi isa we bi so si ti ga ta abi je o daye ota mbone isa bi so si na ka di le un ewe nga mba iunko ha wi so na unko ni pudare ta ti ga ta abi li burin kile son to so dala fu fona evete pem te mana ele isa so ngi di bi na to te ti ga ta na ye so kiso bi na de mebo na patene ke bara de poro ba ele ma bi anje mu ko ba bi ya maka kan ni nge ndo abuko demba wewe ntana sisiri la dewa rasul muhammad o di sonne seba ina yeka tanse sinyi bibi balizi nse be ki webi de ki kibi bi gisuru esen to bodi gisuru wa man azlam tidana bakko pudi ko gae wa man azlam wa manane atana ngom puzaliminchi wa puzaliminchi wa ko koropala na ngom pudi ko ga kifo nyinoma mimma niftara ala allah likadiba kifo wa bi pe mo ta mo na mo ta ko pe obibi bi pin sa malaikam be banna a malaikam be ban sa mo ta piri na ngwan sa o kuda ya yo di ko ga he wa huwa yud'a ila al-islam al-halqa no to sa sisidula al-halqa utomawe ya we kasi yinza na ba mon gwa ala me ke jonna mata ka ba ina islam ne الإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر الله كابا إنا تما لباتي إنسانا إباسوا إنغالي بوي باتا ديبا دونا نغبانغالي بوي كسلي ديبي نغبانغالي بوي نناتام بوي كتوسنغاني يمبا إنا إسلام إنسانا إباسوا باتا كي تيمواتا ناكوكوروكو مكاتو كويبايا الهيرين تاميسي يا نانتي سيسي de kena zana zake ya da dena mata wena na eyana na be yasana ke wena ise polibo de zakala ko islam bo nane islam nzano nyingba wala me pata ke jonna mata ya mata ka yana se wene etaka oba
de ko to rasul muhammad o de ki na dama mata wa bota yare ande bin patta ya ba da nan sana bi bin na bi da mata bota ne wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin sidana wa kaya zalimi shiriya bati fun ba wana zalimi mi ele bo yana fasiki ele bo yana azalimi ele mpwatu da jiga fasiki so yin wa beje wi to yin na pade na dabare nke ya yaye de keno yin wa ba yin azalimi sana we ka baru wele si manja bi mi we ande bi isa watin be yin azalimi mi bina rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wati insa azalimi don be ka bara na be ka baru wole sina bi min bi de bere ka be ya barbe ka ki ada de bi bem isa nu fondi bi pe fi na be ko shebi ni meta bada le na video ye bimbe na hawari ya wame hawariyin ande bi sana ta sahabin bakino ye bimbe na hawariyin debo tedana we katigbe togo vela azalimin wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin tedana we katogo azalimi unyi wana bono be kakide de bombo ponko na winyi abe che onu chowa de bombo pon tedana ya we ka ya bene yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim na yahudam na nasara basabe kpenkpere ni bi kenyi kiga ikira mete belana bi gbengete malabate be mompon belana bi gbengete malabate ne be mompon ya nyebe mompon te malabate wa akaba gi pedidi de bana na irhab be mali nyimbe na le irhab elena ibi terrorist ya be baraka te malabate ngbeye te dana bi pera ye abale tipe ye hefa bi pera yi nga ba be pata malabate na kata malabate wa di invite gbeye wallahu mutimmu nuri te dana mponi mbwete na belana bi yele no adini l'islam de ya maka ala no chokete safe yelibon weko wala kariya al-kafirun nabi kenyi la na be yete malabate nete bebe timbe jo ke ada potaba na dinu la pajin huwa alladhi arsala rasulahu bil huda na men watane men tonu woto rasul muhammad men di tonu no te malabate shiriya wanse ntonu no shiriya wa dinil haqq adini jayo li yudhhirahu ala din kulli na oda no wa adini kichi adini ba no labo ufona na te malabate adini mpata bakarakete paki adini wakati edito shoyo don tirawena wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin na banne te malabate tata yane dini l'islam no ba ngon pe ba dinu bakati nen ka paki zamanu non ke andito te dana da be wada wate mbe wada takpeti ntana be fo da ya ba pata fina lahira asara la mi kigane mi baba ya mota ka wene na lele huwa alladhi arsala rasulahu bil huda na lindile untoni woto rasul muhammad ni shiriya wa dinil haqq na dini jayo na sana dini jayo na bake kala sai ja be wa zamanin abotina jekula nwe onyiwa be nwe wike nwokula nwe adini ije yon sana adini ba na adini ulanda ono wa zamanene yahudanci da ni nasara wa adini kada winta yeto a rasulu muhammadu wa adini nke dale wimba kwa kake biyan dito alkiyama tifi ibon tida ka yi na adini al-haq wakil sai gene na wanda potigi chadini mpata abo wala kariya al-mushrikun makate bilana biye emo mwa adini mabejo dajo na dajo dile makatin tan obabe keman jabi yuno jenyi
ikpe ba be na man janki yi na o tikpe la so ke nya be na we ko se ela na la no gigi dai wa dole ta lafiya ya ayyuha alladhina amanu tadaki be yidi ti mu'minin inna ni mu'minin hal adullukum ala tijara tidana ne lana min ni ke gaba tunjikum min adhabin alim kinye kabile da matawa azaba wo wiponi sabi mbi yabe ka se la ne mba kina bala ntida ka wana tu'minuna billah ba ngwan kina mata kinye shirku bon tu'minuna billahi wa rasuli ba ngwan kina mata kikino woto wa tujahiduna fi sabilillah ke jama'ata jako yabe ya kadini l'islam njon bi amwalikum ni jimim wa anfusikum ni niwente bi yina fi sabilillah ye na be ka fi sabilillah wajim jama chama na ma tan fo ba biye na pe gbate mega wajanta ba biye ra no ma ta bogite akana ezente joto boni de ma ta ke da nyebe ba na alafa kite obanta chanda sana bi ya mata wa de weniya kawon na we palbo siwente ndabarena iko fi sabilillah wete wa jingiri ndemarde chomi demarde kay tubarame ki joti logo mi lempo ni fi sabilillah ni le mata wa fi sabilillah wi wete daza ke gakijinme dhalikum khairul lakum na yimpona li khairile iwa li khairin sa in kuntum ta'lamun nsamana ninyi me jaja bere kaba yina do koy mba yina do ko afa waka keni wadi jimpon yaghfir lakum dhunubakum na mata do ko poni mata ka chatu nyi mata kwente da pena da bi ke yamba sibo mata bi chatu na mata kwente le wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ibonu sigbe gwana ke to wa arjanna ba po ibe ka puye wa masakin tayyibatan na arjanna bona tenta amamwa nda arjanna bon atenta lambe na atenta amamwa dezo nyika to la na chani to le ma kubulu kollugo ko fombe chambe teta na arjanna bonin pedo atente e ko kubulu pe fe so to bon kwata da mwase Allahu akbar ebe na tanwele o jali dinase she ko te mo digi barke ano fa we kabe ya tukudi ke gba yan kokolo nginye ga do podan koko tidana wa masakin tayyiba arjanna bonin patenta momma pale mbi jojobe bo nyika ka kidde ke gadi liye Allahu akbar fi jannatin adin ka tidana arjanna bayina adini boni matan tote tidana dalikal fawzul azim de ba do no nyi rabo takbe kai ba ngon ta kar arjanna kai o da ya rabo kai o da ya yimwa wa ukhra tidana yibone bante de tuhibbunaha ni be lai ni kina ni me nke ya do ko kekede ako imwa man de mbi yane imwa man zawala nza nasrun min Allah ni se lana mo tal lugo ni bi jenyiwo do konche nu jenyi singi o mali nyile kada da yana unyi singi uto sheki minu sokore iduno onke gawkete alo manje ko pakata wa bitinyu felembo wa bitisi na sanoya de bi jenyi kade da ya bena tasa ya mboba de ko polin ba bete o malinyi de da yana na kuja da bi jenyi be malinyi ki gambe malinyi no go bimbi gimbe bana to tembe kasa dele de kena na tabarin bi ki di ne kenya kate to wadi ke na nugore la yi mo bi jenyi bo yi meta banile ibona ibanta so wa fathun qarib yani ke la na bi pitama ka ne kan se bora no tintam
to mata ga yo nyiye na ba mo yo lali boni ibo na kana dan fulani wallahi to mo bo yawo ele ba wi fo no wente boni da se ja na mamba to be ne o goro no wa we tin ne chakpala ki yudi ngubo Allahu akbar iya to bane nga da ba ka jode tore won ka tumuda kinini dese afamin jinte wiki to pero mo lo fo na ijo ne be nyembo wiki dilidi na fulani min jite kiluri da mo abe to mo fo ga la ilaha illallah wi bingin ta ke fadi ni biye de na wa fatun karib ni go la ma ka de pitire to la na zo ni na de pitire na de ki tule nzabi bi ka sa buri ki yubuti e be na daru di so de se da fulani me ge akondo mba nyimbi mba sa ki yubuti fare wa bashiril mu'minin na rasul muhammad piti mu'minun wa ko polo wode kene me mo ta na janna ba atan to tijiga ya ayyuhal ladina amanu tidagi beidi inna ni mu'minin atan to tijiga inna kunu ansar allah sama mo ta wa bilbulli ba ngon to bo mo ta wa ya we ka be ya ka be na mo ta wa ya ba kinse esa tabarude na be yangi sise isn't the top of mata ya da abiye ibo na kana la ru de gba da fa me defere aya no be ka ya ni to na kunu ansar allah ba ngon sa wa bi lugo mata e ibo be ka gba da fa me na o je to ya ka be wa ta pata la da na temme ka ki teze esa fo ajin ko le lore fe pa ki jini nan dendo no o jonne ke te ya ba ngon sa mata wo logo lile tato sana ya be ya ka di ni ngo epo ne be kesen tangalu lubo kama kala isa ibn maryama deze isa metakala wana wati dunia kama kala isa ibn maryama lil hawariyin deze isa Maryam japwa ande bi isa metakala wena wate hawariya wame bakina ande bi isa bo afami imbayina hawariya wame bimbayide na belati pimpinti bi furuni ibo mbayina hawariya wam huruni aga nasara wala ko ta pongota ba la ga dum ba pimpinti di biriye ta sana ki pimpinki se wonto ha kunne vere kaba la ne ibo mbayina donc o pimpi kona se anyimbo da tevere ile milema be kala ibo mba yibile na hawariyin be lat pimpinte ne par akala ko tamponi ba lebe ba fungi pimpinte e anasara min se lawata na ba ngan sawa bi logo ne mata ile de manoni isa tan wada ping isa ka isa kana tanto o wate ke lana be koye nwa weno watina mana ansari ila allah bilambi siri mo ki logo mi mata mo kamata yanjo bilambi jamata wadoko de mo weno wati qala al hawariyun mbabe kino men kawena nanu ansarullah teme sababi logo mata al dada sane bilana be ko isa ta mo keke da logo ko poe be ka kudi boni yingiri boni nwa webe na to men ne ke ya ne tanile amam barini kiga mambi siri mo kamata lenwa foto kito kabe ko ama la kale wa ma gbate no yensana wa la ba gida ba mabe ya wala kiyama arjan na ponu winke lidinu ba de ndang mere ke mo jabi ko mo jap ko ba njo na ngale ni saka na da se molulu mo bari na mambi logo mi aba e mo japata ba ki nyabe ba ngasiki me nubu makala to jone ngale ni saka na nwana da se so budan nwo gbe lati lolo ngambi logo mi ngambi siri mo don ba be ko me amada bare be ka ba kili mo ngate no da la kalu ukolo aljanna ne nubu makala to jone ngale obaka jom ni saka na to isa da ja no ga jotinyan
isa ka na to meke ya na sallama ne wa bari biwi den na isa we so ngone mba pelitini isa foto ke kawe wemba ko ni kikule tadawana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum e mo ta kawe na ba ku isa nda sa wemba fa we lewa ko jele ni kigore gba yin oba tada ya ni jama'a tungula ma فآمنت طائفة من بني إسرائيل نندبي أكو أماما دبونين ببوتي جتيلة جماعة باوي وين كاكيني يسا وكفرت طائفة نكو بكو كوكا يسا ديري بيسا يهودا إكالي تابا إنا يهودا إسرائيلي ما دنيا بولبين بوجوتا تدانا دوا سابوبو فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم انت بي ننصار مي انقوا يهودا بو بكينا اندبي يسي نصارى من كينو دكي يهودا اندبي موسى تي بدبي لنجي في الدنيا بوفيدين انه في يسا دي دليل تدانا ينسي بو انت بي ننصار مي انقوا يهودا بو فأصبحوا ظاهرين انت كان ننصارا كان يهودا با الكيامة انت في يهودا وكاكبا لهيرو بوغبين ima we ya poison onyimpo ki jo to to onyimpo ni gbempo ni na bi yin ka di nwe ko ima da sa na o ba se ni mi kuro mi onyimwante wa be pe bi yin be ke wona na be ko bi gbe mba ka to ko ga bi pe se mi kuro a lo lo e da be ko se e we ta igi gbe ye de bi gbe ye ne be ka pe nje ta ga ali kiyama fi yahuda we pa fi yaponi anansara menne mata ka ja barka lor me be ya bato me be ya batena to kana israelien ya nda sana bombe o be bari ya ziuni che poison yene ka ba ba le be ne ye be ye tane be pa ban che momwa be gba be na be sama ta be ben ka ko tante kinyi yaga yene tidana yin se bonta wena ta ye yahuda lale anasara be karo pane ala dana me kwekitiye jama nakana naka ito ka yahude ba boni aisha to koni be ya ba kito ko bi akata chai be yene dasto sura kompone tan takila atiburi ha sura atakila atiburi wale insa suratul jumaa fato chantebe بسم الله الرحمن الرحيم تبرن ومتايدي تراو بيوجو كيبيوبينبي كيبيري دا يوجو تكباني مؤمنين الجنة نبي فريبي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تدانا لنديل نسوني نابا نولتيبه ناكوتا باسا من بلولي نكتي متاسا من بلولي نكتي دا تشيغي أكباتا دوسي ميويته bekata yo si ke do se mewete na mewete sa shebi ni ki ga pom na li ni ki ga meta pom ndale girman ke rame al maliki na me mota ne wasiba ngwa yi koi mmem bana kwata mmem pacha ya meka la ya me sa to betara ko tapa mmem papa kiti mmem papa al-Quddus mmewe tensa tachai betka onyibo kwena o kwa onyiga to si ta sama na wa elebo te da na ya kamme mo ata bole na kai oboya no no to bi fo oboya nzama no mu ma français o wa te we de bi pe fe mu nyi sese to te da na ke na pata ka lele wi gbe ndati nyedi ke du koloni wi gbe ba we de awon ara me mawu awza tebe allah chamba muata de mane u koloni wa bayna al malik al quddusini na to wete cha al aziz ko juwa win dumi yengi o ba ke yewe ke te dawa
Al-Hakim o wa le taponi ya abar kana we kaya na kiteba wa ya yegen wene da sai yane de mbenno ne kabe ne be ka tabi benkin pa ne ka na we ka to ko falanne ne ka na ka na ta bar ba kwa na mata chuti di yar bunda yede winyi abuda yede huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula nan samme motane men choti tonni binyi wadan yinka wani de ware men choti leni bi ciga en ni lettre waya sukuli wani de ware wani de kare ma choti len bi ciga o sa annabiye la ruti ba jiga de ga be kanyi de ware mbe kanyi de kare sa wa mata ka tebe sana so afawe wa pata ajina pata elana gbawanem aliku choto mwe itona wibi de ya pata lolo kala mo ko lo ka nye de pon dawa ko mo ta ka ti la ru tebe da bi kemisara la sana de kemisara wimbe ko ta ka sa o la ru jawa pon aba yaw yene hum yatalaqawna al-ilm bit-talqin bi fo de bere ne ko mo pon afa ka baraka ka ke gaay kul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad o kana de utona wo bunte be kare ana we ke wana de mo de bi palbo tada na men joti lembi giga annabiye yatilu alaihim ayati na da kamme mata wa alquran wa ke ki so bi de ke waya zukuli wanyi do ware wanyi de kare ama wata janoka wa yuzakihim men titonu ye na da febe be nye esense ponu tike nyiti sa esensene wa yuallimuhum alkitaba mbe tonu na da mimba alquran no wal hikma na hadithim quran fo sebe o wa faawe me ba nyomo ye annabi tare wa faawe wa nyomo ye da fo sebe ande bo hadisi ma ta fo se ande bin lolole ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha na we mo kalolo wilo to kalolo ya nyena mo pata da sawazini wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin nado annabi kana la foni o wati la de la bom be la de yete poni bide de wetere poni ki gogini yubuti ichiwa bota mbadeni be pe ban be la de wetere bom fili yede ntida ka wana le dini l'islam wa tabaka ya ndito ne mata ka so annabi na wa akharina minhum be babe ya da zamanu ponga kiki side se ba kase de ke ba kase lamma yalhaqu bihim se so sabi ninke pombe amabi to kete pachem libone sabi mi kabarande bina annabi bilanten ki sadaye be de ke Salman al-Farisi de digigele bi bombombe Salman al-Farisi ebe na so furu sinyuge iranege na pa mano sala rubu tibin ki da de digigele bila mo da ga gi pedlulo ne annabi ko na da so Salman mi binyi chono bone timin ki kay na lamma yalhaqu bihi sabin kay kabe bi pata bi ya da ki ya no bota de ya ayele ne swati kum am binne be yele ne bi wa huwa al-aziz men sa ko gorko men poran ba ngwe wa ma lana no de mi me pore we ne ba yele ne we al-hakim ya metama ya na sa de ni nso be li ni pempem wonyi wa da benye na wone we bi de tema lobate menyi dalika fadlullah ne kan ne bitere mata wa ko jone da pe no ba bi le munyu na o nsema we so mata wa ko jone bi ada lena na babo len ko na bi te onyukolo me ya bitera na bi te we kufu eso ba da nyanga sibem ba se wa na sa ka jim to pata sa ro janna nyibi ama mata ko na wona mbe sa na oseliti sheba mon pe jonna mata li bombe ina bi nyumonte de ke da sa ta pata
bayan talulo na nembaka ke bedo ba ma binyi soji ba ma permettre zira ama da sabi yin pata mi jo ta kare meri wa da pare ba ma ko doctorat la wa di gemponi ama da sabi yin pata mi de sa to me préfet mi na binyi pata mi de sa président me de ba ma binyi soji intada ka na dalika fadlullah e kan de bitere we sama ta wa ko jone o ban ta bongal da bonna da charu bem ba nwa bipe we na wa le sa ne bi be sirugo na yere yutihi man yasha tidana wa kana dama nu te ni we annabi tare jama dugun kula me wallahu dhul fadli al azim tidana we sa ko jo ko takwira ba ngom me mata wa ko jo aba mata wa ko jo wetele takasa to wa ba da wutisi da bugu mata bin mata me o ki fi ki chan me ge ki bana balam ese to na ya ko abe na wa ese ka pe na da be bana ese we bi ya da ese gbe ni ese da ye te ndasa mata ka teji ile mi kolo o te na wo na nyo nu te wo ne kene ngi tewe na kene ko ban takka ban ofu ibo mo ya na da ba annabi Musa wa boye nwo fi gi jona be onyo mba ya onyo ka tanganu yi chibole nwo nyu iwe ka chete da ba wa pe boyi yi mano oki se be jibule ma ngo vingi to do wona ke da tanga wa nyuni we ka bu ana mata o i jibule a da da ma le nyume ne ka da je da la ga ra ya sa ka tui yi ngwe ka chu men ten te we na won tam bon son to e sa ka gi be la na e gba wa son to ki be tui ne de da be ya wo le libo ngo go le ngi te wa sam wa da nyuni da kete de yana sasi ye nyete wa tayi ben tayi giri manke e yana giri manke se bimbo aman to nye giri manke pon ke be ka posie yana sasi ye ta ko yipon oh bataille jo attention na mata ko yonda za annabi tare wa kana da manute wallahu dhul fadl al azim tidawa ko yo sako takwini ba ngammeo tawa kana da man wenye jeze mathalul ladina humilu at-taurah thumma lam yahmiluha tidana bata juna taura bata tetera taura kagi sobi yade taura bone ka ba taura le mi ki yandito kabe wena abi taura wa ya mata ka wa taura poni babe gbe ki yandito ya pebi mbabe ye tidana bawa kese so kamata lil himari na bilemi sadese anwoyene yahmilu asfara babe batara mi kubo won po bone utuki yelen no ba libiri mbakpa amfane be gbaki tunu be batara mi kitunu bom enyo bambati de da pon na egbanade na anke yanna da be penna de ke wi tuki yelem de ke da be force we na ba mo mata ka tetera nwa be de batara ma hukubiji ke force no ba otaka o sade se awon ka tuti tunga muko bawo de ke tijuwe de obon ngbe ba ke se tijuwe tiwena awon tuti tammo ke pa no ta antamo de ke wentesa wa be ngoto mo ne de ke wa be do da ko mote na da yo otaka o ne intira ka wana bi samathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayati llah o tada manja nto pe posiye na kai baba tunterame baba teterame kaba force ne beba ale beda gba be kese na wode na ke akese ne be wa akese akpin kwizeze wi nabi samathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayati llah bachoko mata wa ayame kagbo mata wa ayam ke yandito ale beda kese mba ngome anwochu to force ga de ka force ni na o be wa kese pe ya kese agbin gbizeze kasa
fatan ta jambi ke zenuni dina wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin seda ko leteti na alindi le ngwekati togo azalimin le wana la no beje lele be tumu shoboni ko kicho taka yasaye قل يا أيها الذين هادوا نمبوانا ننسى هذا وبهاد قل يا أيها الذين هادوا نمبوانا ننسى يهودا مي دمبوانا إنا هدنا إليك ناتي يشريا كدسي موسى دمبوا بيبنا هذا وام تو يهودا إموا انت داك زوبنا قل يا أيها الذين هادوا نمبوانا ننسى يهودا مي in za'amtu annakum awliya'u lillah ne la fo panajana ne wana ne min sama dawa belanga ale to pata de kiti paji ya sammi nyuni ne mbamba zar janna pa yahuda de be kawele be wana ale ta pata kiti paji sammi nyuni be bamba ma me ko janna ndira ka zo bina ela fu yaja ne la fo panajana arjanna sanayo niyo na obake to ko arjanna shene minme min duni nas unyuga tukpe ko be ko aljanna she wa ba yina yahuda fatamanna ul mauta de memana ma tan kore memana ma tan kore kana to ko aljanna ma in kuntum sadiqin ne la fasana je ejarame ngigi pe yana aljanna mbane ne manja ko de nya aljanna wasifo de ko ye ba ngam paneja na aljanna nke be na sitodi da aya ke la fufu ko aljanna de gara me wata na lendumi on to kwara janna man na ne panaja ne yahudam me ma mu kan pa na sana jara me sedana wala yatamannawnahu abadan sedana bana be lamuku ale be pekete ayo ba mari bo no da na mata kawe na wala tajidan ahwasa an-nas ala hayatin al-yahud na kete pakem unyiwa abe kana la me fe pa wala ko nsa yahuda unyibari ada kange ta mo babanja abe na ti ponti we ka ki nyaga o ye na mata poni kominti won da yangi du nyi monde na yahuda la no nya susubi mona mi be nku donc bima kaddabat aydihim tada na be manje nyi aba ya kili ni se da babe bi nyi na be kona mi babe ibo bala muku wallahu alimun bil zalimin tada na be kun be pata me nyi bibo me babe kul de sobe rasul muhammad so wate basingi mukuma kala na biko biina do ko be gone kala na bi chodo ko so bina kuli innal maut alladhi tafirruna min ne kam mukuma na singi kala na ni cho ko me fa innahu mulaqikum mukuma be ponne na na toye thumma turadduna ila alimil ghaibi ke qaran wani barage beni wa shahada wi wani barage kinyi batamaye ugbeni ewana na ya joro ko kabi ko to ko se na do sidi ku bo malaka al mawt jo silbo malaka al mawt be da fo se fen na na to yele ke goran se mata wa nyi bargam batama e gbem fayunabbiukum mata bi jo ti l'équipe so ba nga bima kuntum tamalun ya ba nga ka karane ya ayyuhal ladina amanu ni mu'minin ba man bi da yife gbirina ile إنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ببرينا يفسيه جمعة دارنا دمالي بكينا بانواندا دفره كي يسولك بود جمعة فسعوا إلى ذكر الله إنا بانوان بيكا كتكالي جنجل بون ما تاوى عدالي ومن تكرنا إما جيدي نوتو بون كودا نيكا بني كي كتا أنتفا banwan pepele ki poti jingiri ki jotu guri ki dabe mata wa zikiri ki dane mata wadarul bai'a na pemano asito mile ki chamano ata sadile nanga fen tabisima ko akompale
ne ma so mi si ma wo pale ba ngon sini ki poti njumale ذلكم خير لكم نايم بنا لخير لي اتاسونين ان كنتم تعلمون زمانا نيني ما يا ما تاكاني دون توزل رسول محمد أصدنا من شغلته ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أوتي السائلين نبا نكوسي نماتوا أدعني يجي وين كتشان ماتوا وين كتشان وانيمو كيبوت نوبوتشو تدمواتا ya foto siranka de kide koke pene mbeba kala na bi podi mata do ese ya da nyena ka pobi wa ka be ka ke me pase bibe jote bora na pata be ya konta iju be pata nke fe ba mo ngona mata wa jese na sara ke dinen ke bakin be yanda ba ni unyi fonke ko na la da na oja choni te nyena juma amen nyina na da be bara ze yi fete jofu mbele ket bana so asato ya da be ye ibo saudiya be bari yina e mata do ba ne la mata ba ngwa be pewa asato ne ela ne fo ke ba miliar na be da wanta wa genye be se wana nudiya lis sala bigi mata do we be pewa asato ne ceda na ba chambe wa nyemu ka ko na be da dane me mata ya ba ka be asato le po na be la be nyebe dawa dubu me ya teri e mata do dona تدانا يمكن لخير نيما فإذا قضيت الصلاة نابي دونا ما تنكتو فانتشروا في الأرض يا ما تكتي فجم وابتغوا من فضل الله بانون تبو أداوا با أوا دي جيرن دي نيوري تدانا نيانا مي كتو كبا وان يكي بوتو وادو بوري ما كو جوكو أمكا يا مي كتي فجم واذكروا الله كثيرا نا ينيما مي ما تابو دولي da pena aka jingiri yana ade digipare na asi na adoy ba ngongo mwata wa zikiri ade koi kapere sumo gufona ya subhanallah na ade ma asa masoy kapere sina ya subhanallah na asa fitai kapere sina ya subhanallah na nyuma ma mata boda wolle la'allakum tuflihun e mata chi ni yana me wa zikiri in bi sirina wala fi nyere imisano ala fi yere wa idha ra'u tijaratan na pana soti misabi be kana nyana maka jodi nyenne sham kifo ni madina poni to waye tinye be gae aw lahwa ko ko apatara me danan ke chobo miziki infaddu ilayha igide yana wazi mbe yata kipodi nyem dom ba ngala no jota kakeda na infaddu ilayha mbi singi gi podi nyem ko bi singi gi poda kwata bo bar pana de se ta ya na wazi ka be ban tan to fumba gi jota bwane e ka bu ngo ka ta ni libo bi shetani de wo bi shetan bongi bi pommi poni ananjo hay e ke onyi bu ka singi gi bi bu kilembo na ndak piri watarabuka kaima meze chance sabamba gizi ya so awazi simbi kangam ngike kul sobina le ma inda allahi khairu min allahwi mata waya wa pere ke babi yar yana boye wallahi dawa li khairu po apata ga bona de kwini ne o min tijara da be po nyem wana allah dombati bo wallahu khairu razikin mata saru zikira mata wa arziki yarin ko mata yana sa arziki aba hebe ke jesi daga mata ga yana sa arziki ildi so so to ne ra pafe mata ya dikiwo na wallahu khairur razikin tidan so po arziki tidan so po arziki birziki yale ba ya arziki da poi mata so ya da poi mata yana sa arziki to arziki man jare Now so on. That way I'm over another car.
ye ma to 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 ngoli